बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे हमें कौन कौन करबा देखंतु ब्लॉक 2 जो रही ईईसीसी2 एमआई ओडिया रो ब्लॉक 2 को हमें कंप्लीट कर देबा ए वीडियो माध्यम रे। तो देखंतु भाषण रो प्रस्तुति एरा सरी जाइतला, भाषण रो प्रस्तुति सरी थला। तो एथिरे हमें कौन कौन करबा देखंतु कौन कौन रही बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही। तो देखंतु एथिरे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भाषण रो कौशल रो प्रासंगिकता। तो इस संपर्क में आम देखा जड़े वक्ता केमिति भाषण देवा समय केमिति सजे सजे की कहवा दरकार इस संपर्क में फुल डिटेल देखा। आ भाषण नमूना देखंतु जिते बेले कौन से दिवस संपर्क में जेकोसी दिवस पालन करने समय रे भाषण जमती दि जाए गोटे विदायकालीन भाषण जिते बेले दि जाए सेमती दि जाए तो अलग अलग दि जाए। तो इस संपर्क में आम फुल डिटेल देखा। तो लाइक को शेयर करने भूलिए ना, मैक्सिमम लाइक गोटे करदेवी और कमेंट करेंगे। तो तापर यहाँ कंप्लीट हो तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ एटा क्वेश्चन केमिति आसीबो आपण माने जदी एटा देखिदेबे इजीली जानि पारिबे जे क्वेश्चन केमिति आसीबो। जदी आपनको क्वेश्चन दिया जे भाषण रो कौशल संपर्क रे लेख ताले उत्तर कोन करिबे आपनको 2 मार्क भी आसी पारे 3 मार्क भी आसी पारे आ 1 मार्क भी आसी पारे। एठू आपण किछि भी जानि पारिबे नहीं जदी न पढ़िबे। तो जदी पढ़िबे तो इजिली जानी जीवे। तो देखंतु जेते बेले भाषण देवा समय रे देखंतु निजर बाक यंत्र रे बहुत ही सजे सजे की कहवा दरकार जे देखंतु विषय रो सज्जीकरण ठीक थिबा दरकार, विषय रो उपस्थापन आ के विषय उपरे आपण भाषण दउछंती सेही उपरे आपण माने दृष्टि देबा दरकार, ता उपरे चिंता करबा दरकार। तापरे देखंतु विषय उपरे निजर ज्ञान रहिथिबा दरकार आ विषय को सजेई कहिबार गोटे कौशल अटे, गोटे कला थिबा दरकार। तापर देखंतु विषय आवश्यकता करुथिबा तार युक्ति समन्वय ए विभिन्न विषय को लेकिन भाषण कौशल गठित होईची। तो ये जिनस को मन रखिबे जे भाषण रो मुख्य विषय गुडी को कोन कोन रहिची एटा को लेकिन गोटे भाषण कौशल रहिची। आ ए कौशल ए गुडी को कोन अटे भाषण रो कौशल अटे। तो जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे भाषण रो विभिन्न कौशल संपर्क रे लेख रे भाई ताले उत्तर कोन करिवे। तो आपण माने लिखि देबे जे भाषण रो विभिन्न कौशल रहिछि। तो कोन कोन विषय सज्जीकरण, विषय रो उपस्थापन, विषय नै निजस्व चिंताधारा, निजस्व दृष्टिभंगी, विषय उपरे निजर ज्ञानगत गभीरता, विषय को सजेई कहिबार कला आ विषय आवश्यकता करुथिबा तथ्यर देखो समन्वय ये गुड़ी कौन अटे भाषण कौशल अटे। आई कौशल ही वक्तृता देखो दलगत आलोचना होगला, साक्षात्कार होगला, ये गुड़ी कौन कही अलग अलग करके चिन्ह थाए। तो मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो कथन जदि आम देखा देखो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस जे निजको देखो निजको उपस्थापन करिबा बा निजर वक्तव्य प्रकाश करिबा पाई जेहेतु माध्यमटी कथित होता है जिते बेले भाषण देइथांती कहिथांती तो सेटा कथित अटे। तेणु प्रत्यक्ष देखो सहायक एथिरे अनुभूत होता है, डायरेक्टली होता है। कहवा बेले देखो सम्मुख रे जणे बा एकाधिक जण एकाठी उपस्थित होथांती जिते बेले भाषण देउथांती जणे वक्ता। तो एथिरे बहुत सारा लोक माने थांती। तेणु निजको सुंदर भाव में उपस्थापन करी अन्य मानक दृष्टि आकर्षण करा जाई पारे। तो जेहेतु समस्त लोक माने थांती तो जड़े व्यक्ति जड़े वक्ता जिते बेले भाषण देउचे सुंदर भाव में देवा दरकार, सुंदर भाव में उपस्थापन करिकी समस्त को आकृष्ट करबा दरकार। आ निजर उपस्थापना शैलीर स्वातंत्र्य आ वेश पोशाक भावभंगी एगुड़िक देखंतु ये आवश्यकता कथन कौशल रे एटा रही थाए। तो कौन कौन रही थाए इस संपर्क रे आपण माने इजीली जानि पारिबे। एई गुडी कोई क्वेश्चन रे तैयारी कोइ देबो मन रखिबे एग्जाम रे एइटो ही क्वेश्चन तैयारी हे जिवो ए बुक रे जहा जहा रहिछि एइटो ही। तो भलो से बुक गुडी को पढिबे। तो देखंतु आ कौन कौन रहिछि देखंतु विषय को चाहुथिबा शब्द सब प्रयोग करिबा किछि कम कथा नहे। देखंतु केमिति कुहा जिवो, को कथा कुहा जिवो, केते बाग रे सजेई कुहा जिवो, ये सब कथा कथन कौशलर अंतर्भुक्त। केवल बही रे जहा जहा लेखा होईची से गुडी को केवल कहिले हेबो नाही। आपण माने निज भाषा रे निजर शैली रे
ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେମିତି କୁହାଯିବ, କେଉଁ କଥା କୁହାଯିବ, କେତେ ବାଗରେ କୁହାଯିବ, କେମିତି ସଜେଇ ସଜେଇ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୌଶଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଇଟା କୌଶଳରେ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ବକ୍ତୃତା ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତୃତା ବା ବିତର୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଠନ ବା ଗଠନ ଶୈଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଳୀ ଆଉ ଭାଷା ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବା ଦରକାର, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଗଲା, ଦିବସ ଯେକୌଣସି ବି ଦିବସ ପାଳନ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବି ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ବି ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସାମାଜିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ସମୟରେ ବି ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ସମୟରେ ନା ଭାଷା ଶୈଳୀ ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବକ୍ତବ୍ୟର ଉପକ୍ରମ, ଆଖ୍ୟାନ ଆଉ ଉପସଂହାର ବିଚାର ବା ଉପସ୍ଥିତି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବକ୍ତା କେମିତି ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ମଝିରେ କେମିତି କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛି, କେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହୁଛି, କେଉଁଟା କେମିତି ମଣିଷକୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି କେଉଁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଶେଷ କରୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବକ୍ତା କେମିତି ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ଭାଷଣରେ ଏମିତି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ, ଅଧିକରୁ ଲମ୍ବା କହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ କମ୍ କହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର ସରଳ ଭାଷାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ବିଷୟଟିର ଅବତାରଣା କରାଯାଏ ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମମାନେ ହୁଏତ କହିବା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟକି ଯିବାର ବା ମନେ ନ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତ ବହୁତ ହିଁ ଯଦି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଅଟକି ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଥା ସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ କହିବା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ବକ୍ତୃତା ବା ବିତର୍କଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ସଠିକତା ଯେମିତି କିଏ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କୁହାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଧରାଯାଉ ମାତୃଭାଷା ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ବିତର୍କ ବା ବକ୍ତୃତାରେ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲିଖିତ ପଂକ୍ତି ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୌଣସି ବକ୍ତୃତା, ଯେକୌଣସି ବି ବକ୍ତା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ମଝିରେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ପଂକ୍ତିଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲିଖିତ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯେପରି ନ ଭୁଲିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେବେ ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନମୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା ଦରକାର ଯେ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି,
ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ପଂକ୍ତିଟି ଯଦି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ ବୋଲି ଯଦି କହିଦିଅ, ଯଦି କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତୃତା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯଦି ନମ୍ବରରୁ ନମ୍ବର କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଭୁଲ କହିଦେଲେ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଦେଲେ ମାର୍କଟା କଟିଯିବ, ଯେ ମାର୍କଟା କଟିଯିବ। ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କହିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯେତିକି କହୁଛ ସେତିକି ଯେମିତି ନିର୍ଭୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବକ୍ତୃତାଟି ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନିଜର ଭାଷାରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନିଜର ଶୈଳୀରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟର ନିଜର ଥିବା ଦରକାର, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ନିଜେ ଦେବା ଦରକାର, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ରହିଥିବା ଦରକାର, ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ କଥନ କୌଶଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର? ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କଥନ କୌଶଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବକ୍ତୃତାଟି ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ତ୍ରିବେଣୀ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ କଥନ ଶୈଳୀର ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିବାକୁ ଥିବା କଥାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବାଗେଇ କହିପାରିବ, ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଜଣେ ବକ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେ ଯେମିତି ମନେ ରଖି ପାରିଥାଏ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନେ ପକାଇ କହିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ତ ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବେ, ଭାଷଣ ଦେବେ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କେମିତି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବା ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ସହ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆଉ ଭାଷଣ ବା ଯିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ବା ବକ୍ତୃତା ଦେବା ବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ସହ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ତୃତା ଦେବାବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଠୁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କେମିତି ଏହି ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ବକ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ। ତାହାପରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ବା ଉଦାହରଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଝିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିପାରିବେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଭାଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମୁନା ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିପାରିବେ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦିଆହେଉଛି। ତ ବକ୍ତୃତାର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେବ?
प्रथमे आपण कहिबे जे मातृभूमि मातृभाषारे ममता जा हृदय जन्मी नाही तापरे ताकु जेबे ज्ञानी गणरी गणिबा अज्ञान रहिबे काहे तापरे कौन कहीदेवे देखते कहुई एथि माननीय विचारक मंडली मोर प्रिय प्रतियोगी भाई और भौणी गण उपस्थित सुधी वृंद आज पवित्र उत्कल दिवस उपलक्षे आयोजित एही वक्तृता प्रतियोगी रे उत्कल दिवस पालनर यथार्थता विषय रे मु किछि कहिबाकु जाउछि एमिति कहि दियंती तापरे बंधुगण प्रतिवर्ष आमे देखंतु मातृभूमिर सम्मानार्थे एही दिवस पालन करूछु देखंतु एहा यथार्थ एथिरे दुई मत नाही 1936 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख दिन देखंतु पराधीन भारत वर्षर प्रथम भाषा देखंतु भाषा भित्तिक पृथक प्रदेशर मान्यता पाइला आम मातृभूमि उत्कल बा ओडिशा तापर देखंतु ओडिशा मातृभूमि को आधार करी ओडिशा प्रदेश आमे पाइथिले तापर देखंतु कृष्णचंद्र गजपति देवंक उद्यम रे देखंतु थिला एटा अविस्मरणीय आम भाषा साहित्यर रथीगण विशेष करी व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति कविवर राधानाथ राय तापर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर ए संस्था 3 जन बंधुगण से समय ओडिशार बासी को एकाठी करिबारे गुरुत्वपूर्ण प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले आ जेते बेले भाषण देउछंती 2 नंबर भाग रे कोन कहिबे देखंतु केमिति कहंती प्रिय विद्यार्थीगण देखंतु आज पवित्र उत्कल दिवस 1935 मसीहा कौन देछि भारत शासन आईन एटा भूल अछि देखंतु भारग तो एटा भारत शासन आईन हिजिबो भारत शासन आईन बलरे 1936 मसीहा रे स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइथिबा ओडिशा आज आम समस्तंकर गर्व आ गौरव तेबे आम प्रतिवर्ष उत्कल दिवस खूब देखंतु जाक जमकरे पालुछे तापरे भारत देउछे तापरे बाण फुटाउछे तापरे देखंतु आम जातीयता काहे ताहेले हमर जातीयता काहे आमे आम ओडिसा को केते भल पाउछी ओडिया भाषा को केते आदर करूछु ए सब प्रश्न उत्तर आमको खोजिबाकू होइथाय तो केमती खोजिबे कमेंट करके जणेबे तो देखंतु आ कोन देछि खाली सभा समिति की भाषण बाजीरे उत्कल दिवस पालनर यथार्थता कौन ताहा आमे आज बुझीबा दरकार भाषा भित्तिक प्रथम प्रदेश ओडिसा रे टेको आमे रखिबा आत्मसमीक्षा करिबा आवश्यक एटा होचे भाषण जेते बेले 2 नंबर भाग रे एमती देबे आ वक्तृतार शेष रे केमती भाषण दियंती शेष रे एति की कहिबाकू चाहे आज आमे शपथ नेबा एटा शपथ हेबो अपथ लेखा है शपथ नेबा उत्कल रु सर्वश्रेष्ठ राज्य रूपे गढ़ी तोलिबा ओडिशा पई किछि भाबिबा किछि करिबा ताहेले एही विषय देखंत एही दिवस पालन रे यथार्थता प्रमाण हेबो परिशेषरे गोटे कविता पद उद्धार करी मो वक्तव्य शेष करिबी मातृभूमि मातृभाषार बदन दीप्त कर देई धन ध्यान मन देखंतु कोनोसी निर्दिष्ट दिवस उपरि बंधुगण आधार देखंतु वक्तृता प्रतियोगी रे जदि हम देखिबा अंशग्रहण करने हेले सही दिवसर विशेषत्व सही दिवसर तात्पर्य करने होता है आ सही दिवसर बा सही विषय संपर्कित किछिटा उदाहरण भी देबाकू होता है एई भली जदि कहिबे आपण माने विचारक वृंद आकृष्ट होइथांती जदि उदाहरण दे देबे ताहले आकृष्ट होइथांती आ प्रतियोगी पई एभली कहिबा गोटी कला अटे गोटी सफल भाषण बा वक्तृता उत्तम शब्दर सुषम व्यवहार आउ कला कुशलता उपर एटा निर्भर करिथाय ए भाषण आउ आमे कहूथिबा भाषण बा वक्तृतारे जदि स्मरणीय तथ्य बा नूतनता न थाय तेबे से भली देखंतु भाषण रो कोनोसी विशेष प्रभाव भी पड़े नाही आउ श्रोता मानकर मन छेइबाकू आउ विचारक मंडलीर मनरे गभीर छाप पकाइबारे सफल हेबाकू अवश्य केवल बाक चातुरी आउ देखंतु कला कुशलता नुहे इटा होची सत्य संबलित तथ्य गभीर ज्ञान आउ अध्ययन सह देखंतु सहज बोधगम्य शब्दावली प्रयोग करिवार कला आउ कुशलतार प्रयोग मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण आउ दृढ़ प्रांजल
ଆଉ ସ୍ମୃ ଭାବେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଭଲ ଭାଷଣ ବା ବକ୍ତୃତା ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଜଣେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମନରେ ଛାପ ପକାଇବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବା ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ସଭାମାନଙ୍କରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗର ଅବକାଶ ଥାଏ। ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ସଦୁପଯୋଗ ଆଉ ଭାଷଣର ରହସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଁ ଜଟିଳ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଭଲ ଭାଷଣ ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି, ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦ୍ୱାରା କି ସଫଳ ଭାଷଣର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ସଭା ବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା, ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବକ୍ତୃତା ବା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନରେ ରଖିବା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଭାଷଣ ଦେବା, ତେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଜଣେ ଭାଷଣ, ଜଣେ ବକ୍ତା ସଫଳ କେମିତି ପାଇଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବା ସହ ଆତ୍ମଚେତନ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ମନରେ ସମୟରେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମସଚେତନ ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଜର ଶୈଳୀରେ କହିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ନମୁନା, ଭାଷଣର 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବକ୍ତୃତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉପସ୍ଥିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୃନ୍ଦ, ତାପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଭାଗରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଛାତ୍ରବତ୍ସଲ, ସ୍ୱନାମ ଧନ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଅବସର ନେଉଥାନ୍ତି ତା'ର ନାଁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ମନରେ ଦୁଃଖ, ମନରେ କୋହ, ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯାହା ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବସ୍ମରଣୀୟ। କେବଳ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଥିଲେ, ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଭାଗରେ କ'ଣ କେମିତି ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ସଦୃଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଜାହାଜର ସୁଦକ୍ଷ କପ୍ତାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜାହାଜର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ଜାହାଜର ଅନେକ ଝଡ଼-ଝଞ୍ଜାଳ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ସେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଜାହାଜଟିକୁ ଚଲାଇ ନେଇଥିଲେ। କିଏ? ଯିଏ ବି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରଶାସନିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁରବୀ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
ମୁରବୀ ଭାବେ ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାର ସେହି ପବିତ୍ର ପଙ୍କ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ପିତୃପ୍ରତିମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଛି। ସେ ଖାଲି ଆମର ନମସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ। ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସେମିନାର, କର୍ମଶାଳା, ତାପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହୋଇଥିବା ଆମ ବିଦାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଆମର ଗୌରବ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ବିଦାୟ ପର୍ବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ସହ ଏକମତ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆକଳନ ପାଇଁ ଏହି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନୁହେଁ। ଦିନ ଦିନ ଧରି କହୁଥିଲେ ବି କଥା ସରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ ସହ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନମୁନାରେ ଏହି ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାରେ କେମିତି ଆବେଗ ଆଉ ଆବେଦନ ଥାଏ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ବକ୍ତା ଜଣକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବକ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଭଳି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ନିଜର ମୁରବୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଏହି ନମୁନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣଟିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ବିଚାର କରାଗଲା, ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯଦି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅବସର ଜନିତ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜନିତ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ନମୁନା ଭାଷଣଟିରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାଷଣ ଦେବା ଦରକାର। କମ୍ କୁହ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ କହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇଟା ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ନମୁନାରେ ଭାଷଣର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସମ୍ବୋଧନ ଠାରୁ ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉପକ୍ରମ ଠାରୁ ଉପସଂହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦେଖିଲ ଯେ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି। ତ ସେମିତି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖିବେ, ସଜେଇକି ଲେଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ମାର୍କ ଦରକାର, ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଲେଖିବେ।
तो देखंतु वक्तव्यटी गोटे महाविद्यालयर अध्यक्षक देखंतु विदायकालीन सभा आधारित होइथिबारु संबोधन होइथिबार लक्ष्य करा जाइछि एथिरे आउ बहुत इम्पोर्टेंट जिनिस अटे। तो एबी आ कोन देखिबा देखंतु एथिरु बुझा पड़िला एथिरु कोन बुझा पड़िला एथिरु बुझा पड़िला जे वक्ता प्रथमे विचार करिबा उचित जे केउ सभा को भाषण देबा को आसीछंती जदि भाषणटी आलोचना चक्र की साहित्य सभा जयंती समारोह कि सांप्रतिक घटना संपर्कित होता है तेबे यही सब क्षेत्र में परिचय प्रदान गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग जे क्यों विषय रे भाषण देवाई आसीछंती से संपर्क रे भी प्रथमे कहवा दरकार। यहीटा ही गोटे परिचय प्रदान गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग जिते बेले भाषण देउछंती। तो जिते बेले भाषण दिया जाउची जे परिचय प्रदान गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग संपर्क रे जदि लेखिबा पई कहबो तो कौन लिखिबे प्रथमे विचार करिबा उचित जे सभा को भाषण देवा आसीछंती जदि भाषणटी को आलोचना चक्र कि साहित्य सभा कि जयंती समारोह होउची कि विदायकालीन समारोह होउची केउ संपर्क रे भाषण देवा पई आसीछंती ताहा प्रथमे परिचय प्रदान करिबा दरकार। एटा होची सबठारु प्रथम जिनिस जेते बेले भाषण देउछंती आ तुमे माने जानिथिबो जे भाषण गोटे कला अटे तेबे वक्ता जने व्यक्ति विशेष चाहिए निजर भाषण को श्रोता मान द्वारा आदृत करने देखो वक्तृताटी को आकर्षणीय करें यह अभ्यास उपर निर्भर करें। तो मैक्सिमम गोटे पिला को अभ्यास करवा दरकार जदि मार्क दरकार ताहले भी अभ्यास करने पड़ो जदि भल पढ़ी भल अभ्यास कर भल मार्क पाइब जदि भल अभ्यास ही कर गोटे पिला ताहले मार्क पाइब ना। तो मैक्सिमम रिविजन रिवाइज करवा बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ भी पढ़ी गोटे दिन में 2 थर करंतु 3 थर करंतु 4 थर करंतु 10 थर करंतु जिते अधिक रिविजन करेंगे सेते अधिक आपण शिखि पारिबे। तेबे खाली अभ्यास नुहे निज उपर विश्वास मध्य रहिथिबा दरकार निजर अनुभूतिर गभीरता रहिथिबा दरकार नियमित अभ्यास रहिथिबा दरकार। सबुदिन केवल गोटे दिन अभ्यास करदेले हुएनी सबुदिन अभ्यास सह प्रसंग उपर गभीर दृष्टिभंगी द्वारा भाषण करदेले सफल होता है। गोटे भाषण प्रत्येक भाषण देखंतु वक्तृतार केते गुडी दिग मध्य रही गोटे प्रकार कहि परिबे विभिन्न प्रकार रही अलग अलग रही। तो भाषण उद्देश्य जदि हम देखिबा भाषण अनुଯାयी समय सीमा मध्य धार्य करबा दरकार कम समय बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस कहबा दरकार। देखंतु जदि जने वक्ता प्रतियोगिता होता है ताहले 4 ରୁ 5 मिनट समय रे से भाषण देवा पई कोइ थांती जदि कोनसी प्रतियोगिता होते कोनसी वक्तृता कंपटीशन रे कोइ थांती एमती कम समय रे समय को धार्य करिकि कहा जायथे धरा जाओ शोक सभा स्वागत संबर्धना बा विदाय सभा हे गला ए सब सभा रे भाषण दीर्घ देवा उचित नुहे। देखंतु जदि कौन से साहित्य सभा रे वक्ता बा आलोचक अथवा सांप्रतिक घटनावली विषय रे जनसचेतनता सभा होता है तेबे ये सब क्षेत्र में भाषण दीर्घ हेबा आवश्यक। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जाबो जे केउ क्षेत्र में भाषण दीर्घ हेबा आवश्यक आ केउ क्षेत्र में भाषण दीर्घ हेबा उचित नहे इस संपर्क रे भी क्वेश्चन जदि आसीबो ताले उत्तर कोन करिवे। जदि कौन से साहित्य सभा रे वक्ता बा आलोचक बा सांप्रतिक घटनावली विषय जनसचेतनता सभा होता है तेबे ए सब क्षेत्र में दीर्घ हेबा दरकार गोटे भाषण दीर्घ हेबा दरकार आ केउ क्षेत्र में दीर्घ हेबा दरकार नहे धरा जाए शोक सभा हो गला स्वागत संबर्धना है को जगह गोटे जने जन को स्वागत करा जाउछे एही समय रे जदि लंबा लंबा भाषण दे देबे तो समस्त बोर हे कि पुले जिबे समस्त घर को पुले जिबे कौन से विदायकालीन सभा हो गला तो ए समय बहुत ही कम भाषण देवार कथा और बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस लोक मान को आकर्षण करबा बोली भाषण देवा दरकार पूरा रहस्यपूर्ण। तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस तापर याउ कोन कोन रही देखंतु जदि हम देखिबा देखंतु शोक सभा रे भाषण रे व्यक्ति विशेषण को भल मंद विचार करी तांको
निंदा कि समालोचना ग्रहण करबा ग्रहणीय नुहे। शोक सभारे केवल गुण कीर्तन करा जाइथाय। तांको वियोगरे दुखित बा मर्माहत बोली कहा जाए। तांको भल कथा उपस्थापन करा जाए, जस गान करा जाए। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे शोक सभा संपर्क रे किपरि करा जाइथाय, ताले आपण इजिली लिखि पाइबे जे दुखित बा मर्माहत बोली कहा जाए। तांकर भल कथा एथिरे उपस्थापन करा जाइथाय शोक सभाए। आउ देखंतु बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और भाषण और वक्तृता देखंतु भाषण व वक्तृता देखंतु विषय वस्तुर आवश्यकता अनुसार इटा बदली जाइथे। विषय वस्तुर आवश्यक अनुसार इटा परिवर्तनशील होइथाय। आ विषय वस्तुर आवश्यकता को दृष्टि रखी भाषण आउ संबोधन, भाषणर वर्णना आउ भाषणर उपसंहार बा शेष कथा संपन्न होइथाय। कहिबा समय रे आवश्यक अनुसार किछि कविता पंक्ति भी एथिरे उद्धार करा जाइथिले सबुठुर भलो भाषण होइथाय। जेतेबेले भाषण देबा गोटे जेहेतु गोटे भाषण देबा गोटे कला अटे, तेणु रागरे सजे सजाड़ी की भल भाव उपस्थापन करबा दरकार। तेणु देखंतु मन रखिबा दरकार जड़े वक्ता को जे भाषण देबा बेले हठात रागी जिबा बा अजथा ठू ठू हसिबा बा कहा को अपेक्षा करबा एटा ठीक नुहे। आ भद्र भावे विनयी होई खूब स्पष्ट उच्चारण सह वक्तव्य रखिले ताहा अन्य मानकु आकृष्ट करि पारे। कोन कहिबो केमिति कहिबो ताहा तुम मानक ऊपर निर्भर करी जड़े वक्ता ऊपर निर्भर करि थाए। जड़े वक्ता ऊपर कोन कोन निर्भर करि थाए। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो ताले इजिली करि पारिबे कोन कहिबो से केमिति कहिबो आउ केते कहिबो केते समय कहिबो एटा जड़े वक्ता ऊपर निर्भर करि थाए। आउ बहुत इम्पोर्टेंट जिनिस ए विषय वस्तु जदि हम देखिबा तार आवश्यकता अनुसार तार चाहिदा अनुसार निजको प्रस्तुत कर जड़े वक्ता निजर योजना को प्रस्तुत करि थाए। जड़े वक्ता योजना को तैयारी करि थाए। आउ जदि जड़े वक्ता योजना को तैयारी करके जड़े वक्तव्य को जदि रखिला ताहले सेटा सफल होई थाए। सेटा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ग्रहण योग्य होई थाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिला, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण चैप्टर अटे भाषण संपर्क रे। गोटे भाषण बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जदि आपनको किसी भी क्वेश्चन आसिला भाषण संपर्क रे ताहले इजीली करि पाइबे। तो एटा थिला ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गला। वर्तमान ब्लॉक 3 को आरंभ करबा। एईसीसी 2 रो ब्लॉक 3 को आरंभ करबा। आ बंधुगण आमे क्वेश्चन भी करबा। क्वेश्चन भी अधिकार रही मैक्सिमम रही। तो जमारू आप चिंतित हेबे नहीं परीक्षा पई केबे भी एग्जाम पई टेंशन नेबे। आपण माने पढ़ी चलिए एग्जाम पे टेंशन नेबार किसी नीड नहीं। तो वीडियो केमती लगे लाइक गोटे करने भूलिए ना। सांग मान भी शेयर करदेवे मैक्सिमम आ कमेंट करने भूलिए ना। कमेंट करने आप भूली जाउछंती। कमेंट करंतु जिते आप कमेंट करेंगे सेते आपण वीडियो नहीं कि आसबी। तो कमेंट न आसिले मो वीडियो बनैबा इंटरेस्ट लगे नहीं। तो मन रखिए कमेंट करने भूलिए ना। सो बर्तमान एति थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।